राति है 3:15 मुझे 3टा बेलू उठिले। आज माणबसा पहली गुरुवार माँ तार उठिकी गोबर पानी पकाई दांड हाथ खरी दौर मोर गाधे आसवि माँ भी गाधे आसो माँ पूजा कर मु खाली माँ गोटे साहाଯ୍य करी माँ पूजा कर बसला दीप देकी दीप जाली धूप भी जाला माँ पूजा आरंभ आमर है। तो कोई मत कहलुनि नदिया पानी अच्छी से कथा कहली आखि माँ लक्ष्मीकर माँ आखि तैयारी करछि बटा हलदी देकी तापर कौड़ी देछि आखि सिंदूर देछि माण गोटे माण भी आखि तैयारी कर देछि माँ आ गोटे माण रे आखि तैयारी करी सिंदूर लगौछि। एबे माँ धान आनिकी मुंड मारी खटुल रखिए खटुल धान खेल तापर माण बसैब माण भी धान रख माण भी धान रख दीटा माण रखला तो से धान टे अधिक देकी सम्मान करी माण रखला तापर धान दौर माण तापर माँ धान को सम्मान करदेला लक्ष्मी को बेत बाड़ी की धान माण ऊपर पोतीदेला तापर गुआ को सिंदूर लगे कि माण ऊपर रखी बसईदेला तापर ए बाहर कौन माँ को लुगा आउ फूलहार तापर जो माँ रखी धान बेणी भाया करी भी माँ नहीं दी साइड देकी रखियो देखिए देख सिंदूर लगेला माँ भी धान एबे खटोली ऊपर माँ ओढ़णी घोड़े दब बापा कौन ना काली ना
बापा फूलमाଳ आनी माँ पूरा खटुल दौची एटा गेंडू फूलमाଳ फूलमाଳ दे सारा पर माँ सजाड़ी कंदमूल आखु मूला खटुली पाखे रखीदेला तापर माँ खटुल पूजा कला फूल देकी पूजा कला तापर चौरा पाखक आसिक चौरा पाखे भी पूजा करछि देखो केते राति है राति भी पाइनी चारिआडे अंधार आमर केवल लाइट देती बोली फर्चा अच्छे तापर माँ कलश पाखक आसिक कलश पूजा करछि कलश पाखे माँ भोग दे पूजा करछि पकई देखा जाऊ जो मोमबत्ती से लगे दूसरी पढ़ाई जोड़ता जो मोमबत्ती से लगे दूसरी पढ़ाई जोड़ता ସେମିତି ନଡ଼ିଆ ରଖ
ओपन बड़ा बड़ा এটা মামু রাখবো ହେଇଗଲା ନଡ଼ିଆ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଅମୁଲ ବାଦାମ ପକେଇ କ୍ଷୀରି ହେବ। କ୍ଷୀରି ହେଲା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଖରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଆଉ ମା ତାର କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରିକି ଆଣି ସାରିଲାଣି। ପିଠା ବି ଆଣିଛି, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ବି ଆଣିଛି। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ କିନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ। ମା କରିଛି ପିଠା ଆଉ କ୍ଷୀରି। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହେଇଗଲା, ମା ବାଢ଼ିକି ଦଉଛି। ମୁଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମ ଘର ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମର ଏବେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ସରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ଟିକେ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖରା ବୋଲି ଟିକେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ଉଦୟ ହେଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା କୁହୁଡ଼ି। ଓହୋ ଶୀତ। ସକାଳୁ ଏବେ ରାତି ପାଇଛି ଯେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭୋର ଭୋର ହେଇଛି। ଏକୁ ତ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। କହୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏକୁ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଘଷିନି ନା ବ୍ରସ୍ କରୁଛି। କେହି ଉଠି ନଥିଲେ, ମୁଁ 2ଟା ରାତିରୁ ଉଠିନି। ଉଠିକି ସତ ସତ ରହ ଏଇଟା କଣ ମୁଁ କରୁନି କହ। 2ଟା ରାତିରୁ ପଚାର ମା କେହି ଉଠିଥିଲି, ମୁଁ ଉଠିକି ମା ଚାଲୁ ଠିଆ ଖାଇବା ତ ମା କଲ ତ ଝିଅ କାହା 2ଟା ରାତିରେ ଉଠୁଛି ଉଠିକି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଛୁଆଙ୍କର ଏମିତି ମଜାମସ୍ତି ଚାଲିଥିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାହିଁକି ହଉଛି ଇଏ ଆଇଲା ଗଜପତି।